محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، سب سے پہلے میں لا تعداد بار شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کا، جس کے حکم کے بغیر کائنات کا کوئی پتا بھی حرکت اور جنبش نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اپنے خالق کے حضور یہ دلی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مولا، روز محشر جب ہمارا نامہ اعمال کھلے تو ہماری زندگی کے تمام لمحات تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام میں لکھے ہوئے ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے میں اپنے بھائی رانا عبدالشکور صاحب انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی خصوصی محنت اور کاوش سے سرائے شاہ فتح میں آج یہ تاریخ ساز پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور آج کا یہ پروگرام ہمارے بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرور شفیق صاحب خطیب جامع مسجد لال اہل حدیث مسرور ان کی زیر سرپرستی میں جاری و ساری ہے۔ تمام علماء کرام کو میں اس گاؤں میں کانفرنس میں تشریف آوری پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اشتہار پہ پڑھا تھا، مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب پر محرم کے مہینہ میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں پابندی ہوتی ہے، ہمیں یاد نہیں تھا۔ بعد میں جب یہ اشتہار بن گیا تو ہم نے جو محرم کے مہینہ میں سیکورٹی برانچ سے جو کتاب چھپتی ہے اس میں پڑھا تو مولانا صاحب پہ پابندی تھی۔ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات بھی کی اور مولانا عبداللہ نثار صاحب کو کال بھی کی کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے آئیں سیالکوٹ میں تو پابندی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، مگر وہ آج پابندی کی وجہ سے نہیں بلکہ آج 23 محرم الحرام کو لاہور میں بیگم کوٹ میں ایک بہت بڑی فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی ہے جس کی بنیاد شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ وہاں پہ ان کا خطاب تھا جس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، اور نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب کا بھی وہاں پہ خطاب ہے، لیکن میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ تمام علماء کرام کا علاقہ بھر سے مجھے بہت سے نام، بہت سے چہرے ہر گاؤں سے، ہر دیہات سے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اگر نام لوں گا تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا۔ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے، اور جناب ہمارے اس حلقہ سے جناب رانا اعجاز احمد صاحب آف بالی پور وہ بھی تشریف لائے، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب
میرے بارے میں بڑے مبالغہ آرائی سے کام لے رہے تھے اور مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے سابقے اور لاحقے عطا کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اہل حدیث مسلک کا ایک خادم سمجھتا ہوں اور مسلک اہل حدیث کا ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اپنے آپ کو نکما اور نکارا سمجھتا ہوں۔ آج الحمدللہ یہ لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے کہ ایک دن کے اندر 3 4 5 کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور لوگ پیار کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ شہر میں حاجی پورہ میں ابھی مغرب کے بعد پروگرام تھا، وہاں سے نعیم الرحمن صاحب بھی خطاب کر کے آئے ہیں، اور اسی طرح ڈسکا شہر میں ایک کانفرنس بہت جوش اور خروش کے ساتھ جاری ہے، وہاں سے بھی فون پہ حکم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی پہنچے۔ تو آپ لوگوں کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اس گاؤں کی انتظامیہ کو، مسجد کی انتظامیہ کو، اپنے بالخصوص اپنے بزرگ نمونہ سلف جناب مولانا عبدالقیوم عاجز صاحب، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے بزرگوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ ان کی زیر نگرانی آج کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے وقت کا خیال کرتے ہوئے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام 12 ساڑھے 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے، کیونکہ جتنی کانفرنسیں لمبی ہوتی ہیں بعض کانفرنسوں کا ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے بھی ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ 12:30 بجے یا 11:30 بجے یا 11 بجے پہلے مقامی علماء کرام لگا دیتے ہیں، پھر جو جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں ان کو لگاتے ہیں، تو پھر جلسوں کا وہ ماحول نہیں رہتا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب ہمارے اس کے بعد آخری مقرر جو ہیں وہ قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں پوتا شیخ القرآن، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حضرت مولانا قاری محمد نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، اور اسے قبل قاری یاسین ساجد نقوی صاحب بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں سرگودا سے۔ وہ خطاب فرما رہے تھے اور آپ کے جذبات میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے مسلک اہل حدیث کے ٹاپک پہ بڑا مدلل خطاب فرمایا، لیکن آپ نے کوئی جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ تو آپ اپنے ذرا یہ شیخ القرآن کے جانشین تشریف فرما ہے، تو ان کی آمد پہ ذرا اپنے جذبات کا بھی اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کی کبریائی کا نعرہ ہو اور آپ کی آواز اتنی پست ہو۔ میں سمجھتا ہوں جن کے سینے توحید کی نعمت سے مزین ہیں، اسی جذبے کے ساتھ رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے ہیں، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء دا غلام بنائے۔ مل کے سارے پڑھ لو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ اج دا عظیم الشان تبلیغی تربیتی اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال اس کاوش کوشش نو، احباب دی محنت نو، تساں احباب دی تشریف آوری نو اللہ قبول و منظور فرمائے اور ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ تسی احباب زیارت فرما رہے ہو، جماعت دے عظیم خطیب اسلام، شیر اسلام حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو اس وقت اسٹیج تے جلوہ افروز نے، اور میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ میرے انتہائی مشفق و محسن میرے عزیز بزرگ حضرت مولانا محمد سرور شفیق صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی جلوہ افروز نے، اور دیگر علماء کرام علاقے دے، اللہ تعالیٰ انہاں تمام دیاں زندگیاں دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا برادر مکرم جناب چودھری بلال صدیق باجوہ صاحب ایڈوکیٹ، صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع سیالکوٹ، انہاں دے احباب و رفقاء، اور برادر مکرم رانا عبدالشکور صاحب، رانا عبدالعلیم صاحب اور دیگر احباب جماعت، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کاوشاں اور کوششاں نو قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل تسی احباب خطاب سماعت فرما رہے سو حضرت مولانا محمد یاسین ساجد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ماشاءاللہ بڑے تسلسل دے نال حقانیت اہل حدیث دے دلائل تساں احباب دے سامنے رکھ رہے سن، اور انہاں دی گفتگو دا مرکز اور محور یہ جملہ سی کہ کامیاب جماعت وہ ہے اور جنتی جماعت وہ ہے جنہ دا عقیدہ صحابہ کرام جیسا، جنہ دا طریقہ صحابہ کرام والا، جنہ دی عبادت و ریاضت، خوشیاں غمیاں، تجارت و معیشت و معاشرت، سفر و حضر، دیگر زندگی دے معاملات اصحاب پیغمبر جیسے، او جماعت کامیاب ہے، او جماعت جنتی ہے، اوہی فرقہ ناجی ہے، اوہی طائفہ منصور ہے، اوہی کامیاب جماعت ہے۔ تو میں اس بات نو تھوڑا جی آگے بڑھا دیا، اے عرض کرنا چاہنا کہ جس طرح جنت دے اندر جماعت ہو جائے گی جنہ دا عقیدہ صحابہ والا، جس طرح جنت دے اندر جماعت ہو جائے گی جنہ دا طریقہ صحابہ والا، بعین ہی جنت دے اندر جماعت ہو جائے گی جنہ دا مرشد بھی صحابہ والا ہوئے گا۔ صحابہ کرام نے جڑا مرشد پھڑیا نا، مینوں پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے، کسی بھی اعتبار نال اے نالوں اعلیٰ مرشد کائنات چ دوجا ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنی عظمت والا مرشد، اسی واسطے اساں اس مرشد دا لڑ پھڑے ہے او دیاں تعلیمات دے ذریعے، او دی رشد و ہدایت دی جو روشنی اور نور آج بھی موجود ہے، اس مرشد دی رشد آج بھی پھیلی ہے، اور اساں انہوں سینے نہ لگایا ہے،
اور اس بات کا برملا اظہار کیتا ہے کہ کائنات دے لوگوں جڑا مرشد صحابہ نے پڑھیا ہے نا او دے وچ نقص کوئی نہیں، او دے وچ عیب کوئی نہیں، او دے وچ کمی تے کوتاہی کوئی نہیں، اور او دے نالوں اعلیٰ کائنات جے دوجا مرشد بھی بول کے دسو دوجا مرشد بھی مرشد جو صحابہ کرام دا تربیت کرنے والا، صحابہ کرام نو تعلیم دینے والا، حضرات اتنی عظمت والا مرشد ہے جے غور فرماؤ تے میں اس محبوب علیہ السلام دی عظمت دے اندر ایک ہی بات کر کے اپنی گفتگو نو مکمل کرنا چاہنا کہ کائنات دے اندر جتنے آئمہ نے اونا دے معلم و مربی، اونا دے استاد، اونا دے رہبر رہنما پیر تے مرشد دنیا دے انسان نے۔ ہر امام دا استاد دنیا دا استاد ہے، دنیا دا انسان ہے۔ ہر انسان دا معلم و مربی دنیا دا انسان ہے۔ ہر فقیہ، ہر مجتہد، ہر محدث، ہر محقق، ہر مفسر، ہر مدبر دا معلم و مربی دنیا دا کوئی انسان ہے، پر جڑا مرشد صحابہ والا ہے نا اس مرشد دا معلم بھی اللہ ہے، او دا مربی بھی اللہ ہے۔ جدا معلم و مربی انسان ہوئے او دی تربیت دے اندر کوئی فرق آ سکتا ہے، او دی تعلیم دے اندر کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن جدا معلم و مربی اللہ ہوئے نہ او دے جیسی کسی دی تعلیم ہو سکتی ہے، نہ او دے جیسی کسی دی تربیت ہو سکتی ہے۔ کیوں جی اتنی بات سمجھ دے اندر آئی؟ سمجھ دے اندر آئی؟ سیر وڈا سارا زبان نکی جی ہلاؤ، ہاں کیوں جی ایڈا تکلف کیوں کر دے؟ چھوٹی جی زبان ہلاؤ، سیر نہ ہلائی آؤ۔ کوئی ماشاءاللہ بعض اوقات وجد تاری ہو جاندہ، کوئی وجد دی کیفیت نہیں، وجد دی لوڑ نہیں، ذرا زبان ہلا کے اللہ دا ذکر کرو اور سبحان اللہ بھی پڑھو اور اللہ دی رحمت تے راضی بھی ہوو، جنہیں تو انو قرآن و حدیث دی مجلس دے اندر بینڈ دی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جنہیں بیٹھے نے نہ سارے نہ راضی ہو جا۔ آمین تو کھول کے کہہ دیو، آمین اچھی کیا کرو، آمین تو کنجوسی اور بخل کو چنگی بات نہیں۔ ذرا توجہ فرماؤ، معلم بھی اللہ اس مرشد دا اور مربی بھی اللہ۔ حضرات بڑی محبت اور بڑے پیار دی بات ہے اور بڑی توجہ چاہواں گا، جتنے انبیاء کائنات دے اندر آئے نے نا، ہر نبی دی سیرت نو پڑھ کے ویکھو، قصص الانبیاء پڑھو قصص القرآن پڑھو، کسے پیغمبر دا زمین تے نہ کوئی استاد ملے گا، نہ کوئی تربیت کرنے والا ملے گا۔ ہر پیغمبر دا معلم بھی اللہ تے بولو، ہر نبی دا مربی بھی، تعلیم بھی آپ دیتی، تربیت بھی آپ کی تھی۔ اور لوگوں اگر نبیاں دی سیرت پڑھو نا، میں اختصار نہ عرض کرنا چاہنا، تو ایسی بھی مثال ملے گی کہ ایک انسان نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، او دا انتخاب فرمایا نبوت واسطے۔ توجہ میرے وال، اے جس بچے نو پیدا کیتا ہے نا، انہوں نبی بناونا ہے، لیکن جدے گھر پیدا کیتا ہے او باپ پہلو ہی اللہ دا باپ نبی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے جے؟ چوڑ بعد وچوں نے کہ پہلو نے؟ کیوں جی کدھر کے انتظامیہ کھا لے نے؟ کمالے پھرتے بے وفائی ہے نا، وہ ساڑھے نال بے وفائی کر دیو تے کرو، کم از کم چوڑا نال تے نہ کرو، تھوڑا جا بول کے جواب دیو۔ بڑی توجہ درکار ہے، باپ پہلو ہی اللہ دا نبی، یہ دے گھر جڑا بچہ پیدا کیتا ہے، یہ دا انتخاب ہو چکے ہیں نبوت واسطے۔ مثال دے طور تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے گھر پیدا کیتا ہے اسماعیل نو، اللہ اس بچے دی تربیت جناب ابراہیم کو لو کروائی جائے۔ اللہ پسروریاں دی عدالت ہے، بڑے سمجھدار سیانے تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، اللہ انہاں دا مطالبہ ہے اس اسماعیل دی تربیت دے باپ ابراہیم کو لو کروائی۔ او بہ جاؤ، تو کدھے چلا انہوں پڑھ، خدا دا خوف کرو، تو کیڑا میلہ بنائے۔ توجہ، اٹھنا نہیں بھی ہون کسے نے، کو قضاء حاجت واسطے جانا چاہیے تے جا سکتا ہے، سیر و تفریح واسطے نہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام دی تربیت دا مرحلہ آیا، اللہ بچہ اسماعیل ہے، باپ ابراہیم ہے، باپ نبی ہے، اس بچے دی تربیت
ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दी तरबियत दे अयाम अजे आए नहीं। फरमाया इब्राहिम नन्हे इस्माइल नू सीने ना लगा ते ओ मक्के दे बियाबाना च छड़ के आ। जनाब इस्माइल नू ते जनाब सैयदा हाजरा नू मक्के दे बियाबाना च छड़ के आ गए। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नन्हे, मक्का बियाबान है हजरात, ना पानी ना सब्जा ना इंसान ना हैवान ना जिंदगी गुजारन दे सामान, चीज ही कोई नहीं। इन बियाबाना च नन्हे इस्माइल दियां तरबियतां करन वाला कौन है? जरा गज के बोलो कौन है? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नू पैदा कीता ते जिदे घर पैदा कीता ओ याकूब पहलो ही अल्लाह दा नबी है। अल्लाह यूसुफ दियां तरबियतां जनाब याकूब कोलों करवाइयां जान, क्योंकि बाप है, बाप नबी है, नबी तो बेहतर मुरब्बी हो कोई नहीं सकता। अल्लाह कहते ने मैनू बहुता पता है की करना है। अल्लाह जी की करना है? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी तरबियत दे अयाम आए। अल्लाह ने जनाब याकूब दी आगोश चो उठाया और किनान दे डूंगे खूह विच पहुंचा दिता। हजरात खूह चो निकालिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जेल दी कोठड़ी दे अंदर जेल चो निकाल के तख्ते मिस्र ते बिठाया, दुनिया दा निजाम चलान वाला बनाया। जरा बोल के दसियो डूंगे खूह विच यूसुफ दियां तरबियतां करन वाला कौन है? अल्लाह। तो हर पैगंबर दा मुरब्बी अल्लाह, हर नबी दा मुअल्लिम अल्लाह। और लोगों ऐसा भी होया है, फरमाया कोई ये ना समझे असी नबियां दी तरबियत वास्ते उन्हां दे वालिदैन दे मुहताज हां, किसी नबी दी तरबियत वास्ते ओदे बाप ते मुहताज हां। एक नबी नू पैदा कीता ते पैदा ही बगैर बाप तो कर दिता है। लो पैदा ही बगैर बाप तो, मैं मुहताज नहीं। और इमामुल अंबिया दियां वारियां आईयां, बाप पहलो ही उठा लिया। तरबियत दे अयाम आए, जनाबे आमिना दियां जुदाइयां दे दितियां और जनाबे हलीमा दी सपुर्दे। लोगों जरा गौर ते करे आजे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू जदों अम्मा हलीमा मक्कियों लैके अपनी बस्ती दे अंदर आईयां, आके दुध पिलाना शुरू कीता है। अम्मा जी कहंदियां ने मैं अपने सके पुत्र नू खब्बे पासियों दुध पिलानी सा ते मुहम्मद करीम नू सज्जियों पासियों पिलानी सा। एक दिन मैं महसूस कीता कि आमिना दा लाल अजे रजिया नहीं, मैं सज्जियों चुक के खब्बे पा दिता कि आमिना दा लाल रज जाए। लेकिन मुस्तफा ने खब्बे पासियों पीण तो इनकार कर दिता, दुध नू मुंह ही नहीं लाया और अपने अमल नाल दस दिता। अम्मा हलीमा मुहम्मद दुनिया विच किसी भरा दा हक खान नहीं आया। इन्ने को सफर च मेरे महबूब दियां तरबियतां करन वाला कौन है? सारे नहीं बोले, गज के बोलो कौन है? तरबियत भी आप की थी और तालीम भी आप दी। अल्लाह जी पढ़ाया भी तुसें? फरमाया हाँ। अल्लाह पढ़ाया किवें? फरमाया मैं सारे नबियां दा मुअल्लिम हां। जदों मैं पहला इंसान बनाया ना कायनात दे अंदर ते मैं उन्होंने नबी बना दिता। आदम दा बुत बना के खलकतहू बेयदैया, मैं बड़ी रीच दे नाल उन्होंने अपने हत्थां नाल बनाया, बुत बन गया। व नफख्तु फीही मिर रूही, ओदे विच मैं रूह फूंकी। रूह फूंकण तो बाद सब तो पहला तोहफा मैं आदम जेड़ा अता कीता है ओ कीए। नबियां दा मुअल्लिम कौन है? पढ़ाण वाला कौन है? जरा गौर करियो। सब तो पहली अता फरमाया व अल्लमा आदम, सुभान अल्लाह, जरा ऊंची पढ़ लो। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबियूनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। जनाबे आदम नू पढ़ाया है, अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। और लोगों जरा गौर करे आजे, कुरान दे अंदर चंद पैगंबरां दियां मिसालां इत्थे जुज बोल के कुल मुराद ले है। हर नबी दा मुअल्लिम भी अल्लाह है, हर नबी दा मुरब्बी भी अल्लाह। अल्लाह ने पढ़ाया है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नू। और चंद मिसालां अर्ज कर रहे हैं, नोट करे आजे, अपने दिलां दियां तख्तियां ते नक्श करके ले जाना। हजरत सैयदना सलमान सुलेमान अलैहिस्सलाम दी
واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ پڑھان والا کون ہے گج کے بولو پڑھان والا اللہ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ جناب داؤد علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ جناب خضر علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی آنے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا جناب یوسف علیہ السلام دیواری آئی آنے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ہر نبی دا معلم ہر نبی دا معلم اللہ معلم بھی اللہ مربی بھی اللہ تعلیم دین والا بھی آپ ہے تربیتاں کرن والا بھی آپ ہے میں صدقے تے قربان جاواں ہر نبی نو علم دے جناب کے خاصاتا کیتا ہے اللہ نے شریعتاں سارے نو دتیاں بعد اوقات کسے نبی نو شریعت اگر نہیں دیتی کسے دوسرے نبی دی شریعت دا معاون بنا دیتا ہے فلان نبی نو شریعت مل گئی تو بھی اسی شریعت دا پرچار کر اسی شریعت دی ترت جناب تبلیغ کر اسی نبی دا اس شریعت دے اندر معاون بن جا موسیٰ نو ہارون معاون عطا کر دیتا ہے اللہ نے باپ دی شریعت بیٹیاں وال بھی منتقل کی تھی حضرات اللہ نے حکمتاں سارے انو دیتیاں شریعتاں سارے انو دیتیاں لیکن اعزازی طور تے امتیازی طور تے علم دا ایک ایک خاصہ علم دا ایک ایک درجہ علم دا ایک ایک شعبہ علم دا ایک ایک ڈیپارٹمنٹ اللہ نے دیگر انبیاء نو عطا کیتا ہے کسے نو کچن دیاں چند چیزاں برتنا پانڈیاں دے نام سکھائے کسے نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم اعزازی طور تے کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم کسے نو لوہے دی صنعت و تجارت دا علم میں صدقے تے قربان جاواں کسے نو اسم اعظم دا علم لیکن جدوں واری آئی نبیاں دے امام دی جدوں واری آئی سید الانبیاء دی جدوں واری آئی خاتم الانبیاء دی جدوں واری آئی خاتم الانبیاء دی امام الانبیاء دی رب کائنات نے اعزازی طور تے علم دا ایک شعبہ تے ڈیپارٹمنٹ عطا نہیں کیتا بلکہ میں قربان جاواں خالق کائنات دی محبت دا انداز فرمایا محبوب سونیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں دا علم ایک پاسے میں جو تینوں عطا کر رہے ہیں انہاں ساریاں تو ود کے میں تینوں کی عطا کر رہے ہیں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے محبوب سونے ہاں میں تینوں سارے تو ود کے علم عطا کر رہے ہاں اللہ جی تساں پڑھایا فرمایا ہاں اللہ جی کیویں پڑھایا ہے فرمایا 40 سال عمر میرے سونے مصطفیٰ دی جدوں میرا سونا رسول مینوں لبدا پھردا سی اجے تاج ختم نبوت عطا نہیں کیتا اجے رسالت دا شرف عطا نہیں کیتا اجے میرے محبوب دی نبوت دا اعلان نہیں فرمایا میرا سونا نبی لبدا پھردا ہے کدی صحن حرم دے اندر کدی غار ہرا دے اندر جدوں سانو لبدا پھردا سی اے کیڑے ایام نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ جدوں سانو لبدا پھردا سی اسی اپنا رستہ دکھا دیتا اسی اپنی پہچان کروا دیتی اسی آپ ہی مل پے اسی اپنی ملاقات آپ ہی کروا دیتی غار ہرا دے اندر جدوں میرے مصطفیٰ دی عمر سی 40 سال 40 سالاں دی عمر دے اندر میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے غار ہرا
हिरा दे अंदर खालिक कायनात फरमा रहे ने असां पढ़ाना शुरू कीता है बिला वास्ता, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कीता है। इनडायरेक्ट तालीम पहलों भी है, इनडायरेक्ट तरबियत पहलों भी है, लेकिन बाकायदा तालीम नहीं। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसा इदारा उस्ताद मुअल्लिम मुरब्बी टीचर मेरे पैगंबर दा मुदर्रस नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने बिलवास्ता मेरे पैगंबर दियां तरबियतां कीतियां, लेकिन लोग जरा गौर करे अज बिला वास्ता तालीम बिल्कुल डायरेक्ट एजुकेशन मेरे पाक पैगंबर दी शुरू हो रही है। गारे हिरा दे अंदर ते मंजर की बने है, गारे हिरा क्लास रूम में, गारे हिरा कमराए जमाते, तालीम दा जरिया कापियां किताबां पेंसिलां बस्ता ब्लैक बोर्ड नहीं, तालीम दा जरिया जिबरील है। गारे हिरा क्लास रूम में तालीम दा जरिया जिबरील है, शागिर्द मुस्तफा है, उस्ताद अरशां वाला इलाए। ये तो उच्ची तालीम किदी हो सकती है, ये तो आला तरबियत किदी हो सकती है। फरमाया अज मेरे सोने महबूबा तू पढ़ेगा मैं पढ़ावांगा, अज पढ़ मेरे शागिर्दा मैं उस्ताद बन के दिखावांगा। और पहली वही की है, फरमाया इकरा पढ़ पढ़ मेरे महबूबा, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अज पढ़ मेरे सोने अपने रब दे नाम नाल, तू पढ़ेगा मैं पढ़ावांगा। उस रब दे नाम नाल पढ़ जिन्हें इंसान नू एक नुतफे तो पैदा कीता है, इंसान नू इल्म अता कीता कलम दे नाल। इत्थे एक गल समझण वाली है हजरात, मेरा इल्म है कलम वाला, तुहाडा इल्म है कलम वाला। हजरत पुटवी साहब दा उलमा दा इल्म है कलम वाला, हर इमाम दा इल्म है कलम वाला, हर फकीह दा इल्म है कलम वाला, हर मुजतहिद मुहद्दिस मुहक्किक मुफस्सिर मुदब्बिर दा इल्म है कलम वाला, कायनात दे हर इंसान दा इल्म है कलम वाला, पर आमिना दे लाल दा इल्म है रब दे करम वाला। एक इल्म है कलम वाला, एक इल्म है करम वाला। जेड़ा इल्म कलम वाला है वो गलती खा सकदा है, जेड़ा इल्म कलम वाला है वो खता खा सकदा है, जेड़ा इल्म कलम वाला है ओदे उत्ते एतराज भी हो सकदा है, जेड़ा इल्म कलम वाला है ओदे नाल इख्तिलाफ भी हो सकता है। लेकिन मैनू पैदा करने वाली जात दी कसम है, जेड़ा इल्म रब दे करम वाला है कदी गलत हो सकदा, वो कदी गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह मुरब्बी बन गया, अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा मुअल्लिम बन गया। और लोगों उसूल दी बात है, आए हो मुहब्बत ते प्यार दे नाल, जनाब इस मुहब्बत ते प्यार दे नाल सराय शाफता दे अंदर आने वालों, पसरूर दे रोशन ज़मीरों, जिला सियालकोट दे कुरान और सुन्नत दे परवाने हो ते दीवाने हो, आओ उसूल दी बात लैके जाओ, अकीदा अहले हदीस लैके जाओ। असी नबी मन्निया ही ओनू है जिदा मुअल्लिम भी अल्लाह, जिदा मुरब्बी भी अल्लाह, हर नबी दा मुअल्लिम अल्लाह, हर नबी दा मुरब्बी अल्लाह। और अज भी अगर कोई उठ के दावा करे नबुव्वत दा, हजरात असी वेखांगे ओदा मुअल्लिम अल्लाह नहीं, ओदा मुरब्बी अल्लाह नहीं, वो नबी नहीं हो सकता, वो झूठा ते कज़्ज़ाब ते हो सकता है। थोड़ा जिहा पिछा चले जाओ ना, 80 को साल पुराना जनाब 100 साल पहलों एक बेईमान उठिया, उन्हें जनाब दावा कीता नबुव्वत दा। जदों मेरे असलाफ ने पता कीता, जमीन ते ओदे उस्ताद भी मिल पे, जमीन ते ओदे मुरब्बी भी मिल पे। मेरे असलाफ ने हजरत मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने सब तो पहले फतवा दिता, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक काफिर है, ये जनाब लानती है, एक कज़्ज़ाब है, अहले हदीस दा मसलक के उसूल ते कायम है। लोगों जिदा मुअल्लिम जमीन वाला होए वो नबी नहीं हो सकता। मिर्जे दे उस्ताद मिले कादियान दे स्कूले, और चौथी जमात च कान फड़ के उन्होंने को लित्र खांदा रहा, उन्होंने को सोटियां खांदा रहा। ओदे मुअल्लिम जमीन ते मौजूद ने। हजरात जिदा मुअल्लिम जमीन ते होए और दावा करे नबुव्वत दा, अकीदा लेके जाओ, वो कज़्ज़ाब ते हो सकता है, वो दज्जाल ते हो सकता है, वो लानती ते हो सकता है, वो परले दर्जे दा बेईमान, वो जहन्नमी कुत्ता ते हो सकता है। लेकिन गज वज के बोलो वो नबी हो सकता, वो नबी नहीं हो सकता।
اللہ زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ ایسے جھوٹے قذاباں دا انشاءاللہ آخر دم تک تعاقب کر دے رہا گے کوئی انشاءاللہ۔ ایتھے کسی دا جھوٹ چل سکدا؟ اہل حدیث دے ہوندے ہیں ایتھے کسی دی کذب بیانی چل سکدی؟ آؤ لوگو اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال ختم نبوت تے پاسبانا اور اہل حدیثوں دور بڑا تبدیل ہو چکے ہے، میڈیا بڑا پھیل چکے ہے، دور جیڑا بڑا ہوشیاری اور مکاری دے، انسان دی چھوٹی جی بھول اور غلطی اور بڑی دور لے جاندی ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور اپنے آپ دی بھی اصلاح کرن دی کوشش کریے۔ اپنی صفاں دے اندر اگر کوئی جناب کچا پلا چھپے ہے انہوں پہچانیے۔ حضرت صاحب ایتھے کچیاں پکیاں ہو کے کام نہیں چلنا، ایتھے مضبوطی نہ کام چلے گا۔ اور لوگوں آؤ عقیدہ ختم نبوت تے اہل حدیث اپنا تن من دھن قربان کرنے والا ہے۔ کیوں؟ آؤ اج برے صغیر دے اندر اگر ختم نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا گیا، سب تو پہلے او دے خلاف فتویٰ اہل حدیث تے فرزندہ آیا، اور سب تو آخری مبالہ مرزائیت دے تبوت دے اندر آخری کل حضرت مولانا ابو الوفا شیر پنجاب ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ دا وہ مبالہ، جس مبالے دی پاداش دے اندر مرزا مولانا دی زندگی دے اندر مریا مردود ہویا، اور مولانا ثناء اللہ مرزے دے مرن تو 40 سال بعد وفات پا گئے۔ اللہ نے 40 سال زندہ رکھیا۔ ایک ورنہ مولانا بڑے بیمار ہو گئے، مرزا جے جیوندہ سی مولانا بڑے بیمار ہو گئے، حکیم ڈاکٹر پریشان ہو گئے، مولانا بیماری بڑی موزی ہے، بڑا خطرہ ہے۔ مولانا فرمان لگے دوائی دیو، منو اجے کچھ نہیں ہونا کیونکہ مرزا جیوندہ ہے، مرزا مرے گا تے اس تو بعد ثناء اللہ مرے گا، کیونکہ فتح اللہ نے حق نو عطا کرنی۔ مرزا جھوٹا تے قذاب ہے، ہن قیامت آ سکدی ہے، بولو دوبارہ نبوت نہیں آ سکتی۔ لوگ کیوں؟ ساڈا اصول ہے نبی ہے ہی ہوئے جدا معلم بھی اللہ، جدا مربی بھی اللہ، اور میرے محبوب نو خود پڑھایا، پڑھا کے پتہ کیا کیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، پڑھا رہے ہیں تے پڑھاؤں دیاں کی کہہ رہے ہیں سونے جو اسی پڑھاواں گے، جو اسی پڑھا رہے ہیں فَلَا تَنْسَىٰ، ایک کدی بھول سکے گا ہی نہیں۔ محبوب سونے میں ویکھنا جبریل وحی دے کے جاندا ہے، سمجھو جبریل سبق دے کے جاندا ہے، تسی انہوں یاد کرن لگ پیندے ہو، تیز تیز اپنی زبان ہلاندے ہو۔ نہیں محبوب سونے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ جو تواڈے سینے تے علم اتار رہے ہیں اینو تواڈے سینے وچ جمع کرنا بھی ساڈا کام ہے، تواڈی زبان تے چلانا بھی ساڈا کام ہے، کائنات اندر پھیلانا بھی ساڈا کام، پھر دنیا نو دے مگر لگانا بھی ساڈا کام ہے۔ لوگو آؤ اس مرشد نالوں آلہ مرشد تو جاہو کوئی نہیں سکدا، او دے نالوں بڑا دنیا دے اندر راہبر رہنما کوئی نہیں ہو سکدا، جدا معلم اللہ، جدا مربی اللہ، اس تو بہتر مرشد کون ہو سکدا ہے؟ آؤ دعوت فکر دیاں، ایسا مرشد اور نہیں کوئی، اندر دوئی سرائیں چھڑ پلا اس مرشد والا، اے مومن دور نہ جائیں۔ اے مرشد او جس دیاں صفتاں کر دیے ذات الہی، اے مرشد او جس دیاں صفتاں کر دیے ذات الہی، اے سب قرآن تعریف نبی دی ہر پارے وڈیائی، اے طٰہٰ تے یاسین مزمل، سبحان اللہ، اے طٰہٰ تے یاسین مزمل اس دیاں نے وڈیائیاں، والضحیٰ تے نون مدثر اے صفتاں رب فرمائیاں۔ کیڑا
मुर्शिद फड़िया हजरत शाहुल कुरान दे बकौल हजरत शाहुल कुरान ने तर्जमे करने मोहब्बत दे मोती परोने केड़ा मुर्शिद है ओ जनिया आमिना ने ते मनिया मोमिना ने अल्लाह अपने फकीर दी कबर नू जन्नत दा बागीचा बना जनिया आमिना ने ते मनिया मोमिना ने कायनात नू सुख दा सा आया ये जग चमकिया सूरज दी रोशनी थी पर दिल दे अन्निया नजर नारा आया कई पुल पे दौलतां शौकतां ते कईयां कुर्सियां बैण दा चा आया हुसैन रीस नहीं तेरे मुकद्दरां दी तेरी वंड अहमद मुजतबा आया और मैं ऐसी क्यों ना मोहब्बत व अकीदत दे हजरात फुल निछावर करिए और क्यों ना उस महबूब नू अपनी मोहब्बत व अकीदत का महवर व मरकज समझिए। आओ लोगों मुर्शिद फड़िया सहाबा वाला जेड़ा मुर्शिद सहाबा ने पकड़िया जिदा दामन सहाबा ने पकड़े है असां भी उसे मुर्शिद नू अपना मुर्शिद मन्ने ओदे विच कमी कोई नहीं होर किसी नू पढ़न दी लोड़ नहीं ओदी तालीम ओदी रुशदो हिदायत अज खत्म नहीं हुई ओदी तालीम दे अंदर कमी कोई नहीं होर मुर्शिद पढ़न दी लोड़ नहीं पई ओदे नालों सोना कोई नहीं होर मुर्शिद पढ़न दी लोड़ नहीं पई ओदे नालों सियाणा कोई नहीं होर मुर्शिद पढ़न दी लोड़ नहीं पई और मैं क्यों ना उसनू अपना मुर्शिद मन्ना है ही ऐसा कैसा पसरूरियो वो है ही ऐसा सोना चेहरा कद काठ बंतर बनावट माड़ा जा धक्का होर ला लो ये देपो की वाला पासा भारा है बोल दे नहीं उच्ची को सुभान अल्लाह भाई सोना चेहरा कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई सोने उत्ते सजावट किसे मां ने एहो जिहा सोना नहीं जणिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बणिया सोहप्पन निफासत दे फुल्लां दा सेरा सोहप्पन निफासत दे फुल्लां दा सेरा वाह सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा वाह सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुट्टी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिन्हां फड़िया है इस मुर्शिद दा लड़ फड़िया है उन्होंने किवें पढ़िया अगली गल भी सुना दियां कहे उर्वा सकफी कुफारां नू जाके भाई अब्दुल शकूर साहब कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा जमाने च ऐसी मिसाली नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा जिवें मैं तड़प जाओ मोहब्बत ते प्यार दा इजहार करो जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा ते की डिठा वुजू कतरे गिरदे ओ भज के पकड़न वुजू कतरे गिरदे ओ भज के पकड़न खुशी नाल मल दे रुखसारां नू डिठा खुशी नाल मल दे रुखसारां नू डिठा डिगे थुक दी एक छिट भी ना जमीन उत्ते डिगे थुक दी एक छिट भी ना जमीन उत्ते मैं ऐसा कदी भी नजारा नहीं डिठा मैं ऐसा कदी भी नजारा नहीं डिठा ओ छोटे बड़े नाल हस हस के बोले ओ अपने पराए नाल हस हस के बोले मैं ऐसा कदी भी प्यारा नहीं डिठा
او لوگو جدا معلم اللہ، جدا مربی اللہ، جدیاں تربیتہ رب کائنات نے کیتیاں، جدی تعلیم اللہ نے جنہوں خود عطا کی تھی، او دے تو سیانا کوئی نہیں ہو سکدا، او دے تو سچا کوئی نہیں ہو سکدا، او دے تو سچا کوئی نہیں ہو سکدا، او دے تو اللہ پیر تے مرشد دوجا ہو کوئی نہیں سکدا، او دی تعلیم موجود ہے، او دی جناب ہدایت دی روشنی موجود ہے، او دی رشت موجود ہے، او دی موجودگی دے اندر کوئی دوجا پھڑن دی لوڑ نہیں۔ کیوں اے لوگو ہے ہی ایسا جن میرا پاک پیغمبر علیہ السلام، حضرات ذرا غور کرے آجے، آپ علیہ السلام نو اللہ نے تعلیم دیتی، آپ نے زبان ہلائی اللہ دی وحی دے نال، اللہ دی تعلیم دے نال۔ اور سنو میرا مسلک و عقیدہ، لوگو دنیا دی اندر کوئی سائنسدان بولے او دی بات جناب سائنس دی تھیوری بن جائے، کوئی سیاستدان بولے او دی بات اخباری بیان بن جائے، کوئی وزیر بولے اخباری بیان بن جائے، کوئی مشیر بولے اخباری بیان بن جائے، اور وہابیاں دا پیر بولے رب دا قرآن بن جائے، او دی بات تو بڑی، او دی بات تو بڑی، بولو کسے دی بات ہو سکدی؟ او دی ذات تو بڑی، اللہ تو بعد کسے دی ذات ہو سکدی؟ خدا سے تو کم ہے پر سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی گلہ انشاءاللہ 21 اکتوبر بروز ہفتہ انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد منڈے کی بیریاں ہونگیاں، بیگم کوٹ چوک لاہور ایک جلسہ ہے، اچھی شرکت کرنی، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سفر آسان فرمائے۔ اے جان کے نہیں ٹائم ہو چکے 23 محرم ہوندی ہے نا 14 اکتوبر لے لی، مطابقت دا میں بھی خیال نہ کیتا، 2 پروگرام بلکہ 3 مغرب تو بعد اتھوں حاضری لگوا کے آیا، پہنچنا ہے، دعا فرمانا اللہ سفر آسان کرے انشاءاللہ۔ اوتھے منڈے کی بیریاں پہنچنا ہے سارے انشاءاللہ 21 نو، اوتھے بہت بڑی کانفرنس، اوتھے اتھوں گل لگے شروع ہوئے گی، اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ آخِرُ دعوایا ان الحمد للہ رب